मेघमाल शीघ्र आगमन करुवा आम्भमानक प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अति पवित्र बहुमूल्य नाम आपण मानकु आउ गोटे नूतन प्रसंग नूतन वीडियो रे पुनर्बार समस्त को मो स्वागत करुछि। ख्रीष्ट रे प्रियर भाई भणी माने प्रतिदिन भली आज मध्य प्रभुंक वाक्य ठारू आमे आउ गोटे नूतन प्रसंग छोट प्रसंग रे अल्प समय धरी कथावार्ता हेबा। आज आमे जो प्रसंग रे कथावार्ता हेबा सेही प्रसंगर शीर्षक हला धर्म परिवर्तन करिबा उचित कि। धर्म परिवर्तन करिबा उचित कि एही प्रसंग रे आमे प्रभुंक वाक्य ठारू अल्प समय आमे ध्यान करिबा। आज दिन मानक रे आपण माने निश्चित भाव रे देखिथिबे सुनि पारुथिबे जे न्यूज चैनल सोशल मीडिया माध्यम रे धर्मांतरीकरणर कथा जोरसोर भाव रे भाइरल हेबा पई लागिছে। आज अनेक ख्रिस्टियन भाई भणी मानकु सेमानकु मारपीट करा जाउछि, धर्मांतरीकरण ना रे सेमानकु गिरफ करा जाउछि, अभियोग करा जाउछि, विभिन्न प्रकार निंदा ताड़ना गुड़िक एही दिन मानक रे पडुछि। तो आज आमे प्रभुंक वाक्य रु कथावार्ता हेबा जे जणे मनुष्य पई धर्म परिवर्तन करिबा उचित कि। प्रिय भाई भणी माने आज एही धर्म शब्दर अर्थ आज अनेक को जना नहीं। धर्म कहिले कौन आज अनेक भाई भणी माने बुझी नांती से माने जानि पारि नांती। धर्म केबे परिवर्तन हुए नहीं एही कथा आमे भलो भाबरे जानिबा आवश्यक रहिछि। धर्म धर्म ही रही थाए, धर्म नित्य स्थायी अटे, धर्म केबे बदले नहीं, परमेश्वर केबे परिवर्तन होंती नहीं। धर्म जने दुष्ट मनुष्य को से साधु करि दिए, धर्मर काम एहा। आज आमे सुनिबा को पाउछु जे आमर धर्म बुडीबा पई जाउछि, आमर धर्म विपद रे अछि। प्रिय भाई भणी माने आमे ख्रीष्ट विश्वासी भावरे आमे जानिबा आवश्यक रहिछि। धर्म केबे विपद रे पड़े नाही, विपद रे पड़िथिबा मनुष्य मानकु धर्म उद्धार करे, धर्म उद्धार करे। प्रिय भाई भणी माने मनुष्य पई धर्म परिवर्तन करिबा आवश्यक। हमकु कोन परिवर्तन करिबार आवश्यक रहिछि मु आपण मानकु वाक्य रु कहिबा पई चाहे। देखंतु जदि धर्मर शब्द अछि तार अर्थ अधर्म मध्य अछि। सेति पई मनुष्य को धर्म परिवर्तन करिबा आवश्यक नै, मनुष्य ठारे थिबा अधर्म को परिवर्तन करिबा आवश्यक रहिछि। अधर्म को छाड़िबा आवश्यक रहिछि, अधर्म रु फेरी आसीबा आवश्यक रहिछि। एहा बाइबल आमानकु शिक्षा दिए। प्रभुंक नामर गौरव हो। मु आपण मानकु द्वितीय कोरिन्थीय 6 अध्याय पवित्र बाइबल द्वितीय कोरिन्थीय 6 अध्याय 14 पदरु एक पद पढ़ी आपण मानकु सुनाइबा पई चाहे। एठारे प्रकार लिखा जाए, अविश्वासी मानक सहित असमान रूपे जचा न जाओ, कारण धर्म और अधर्म मध्यरे की सहभागिता। एही वाक्यरु साधु पाउल से आमानकु कहंती जे धर्म अधर्म मध्यरे की सहभागिता। प्रभुंक नामर गौरव हो। मनुष्य धर्म परिवर्तन करिबा उचित नुहे, अधर्म को परिवर्तन करिबा आवश्यक रहिछि। पाप को, मंद को, कली झगड़ा, हिंसा, कपट एथिरु फेरी आसीबा आवश्यक रहिछि, सेथिरु बदलिबा आवश्यक रहिछि। प्रभुंक नामर गौरव हो। प्रभु जीशु ख्रीष्ट आज को 2023 वर्ष तले से एई धरा पृष्ठ को आसिले। काहे कि आसिले? कार धर्म को परिवर्तन करिबा पई नै, कार धर्म को से बाधा देबा पई आसिले नै, से हमर मन को परिवर्तन करिबा पई, हमर जीवन को बदलाइबा पई आज को अनेक वर्ष तले परमेश्वर हेले सुधा से मानव रूप धारण करी एई धरा पृष्ठ को आसिले। मु आपण मानक निमंते माथ्यू लिखित सुसमाचार 1 अध्याय रु गोटे वाक्य पढ़ी आपण मानक उत्साहित करिबा पई चाहे। 1 अध्याय 21 पद रे प्रकार लिखा जाए, से पुत्र प्रसव करिवे आ तुम्हे ताहांक नाम जीशु देव, कारण से आपना लोकंकु सेमानकर समस्त पापरु परित्राण करिवे। मु प्रभु को धन्यवाद दिए जे आज अनेक भाई भणी माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जानी नाहंती, से कहीं आसी एही कथा बुझी नाहंती,
ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଧର୍ମ ନାଁରେ ଅନେକ ନିନ୍ଦା ତାଳନା ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେ ପାପରେ ଡୁବି ଯାଇଥିବା ମାନବ ଜାତିକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ଥିଲା, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରେ ମୁଖ ପିଟାଇ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେହି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ସମୟ ଠାରୁ ଯୀଶୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ତୁମେ ଧର୍ମ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲ, ଧର୍ମ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆମେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହୁଁ, ଆମର ମନକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ, ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ବଦଳେଇଛୁ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମକୁ ବଦଳେଇଛି, ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ନ୍ୟୁଜରେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଥାଳି ଭାତ, ଗୋଟିଏ ଗିନାରେ ଡାଲି ଟିକେ ଦେଲେ ଧର୍ମ ବଦଳି ଯାଉଛି। କି ପ୍ରକାର ଧର୍ମ? ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଦେଇଦେଲା, ଗୋଟେ ଲୁଗା ଦେଇଦେଲା, ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି ଧର୍ମକୁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଟା କି ପ୍ରକାର ଧର୍ମ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଧର୍ମ କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଠେଙ୍ଗାବାଡିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଧର୍ମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାପରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳେ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅଧର୍ମ, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଛି, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ଅକାରଣରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉଠିବାର ଯେ ମନୋଭାବ ଅଛି, ସେହି ସବୁ ଅଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହା ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଆମକୁ କହେ, ବାଇବେଲ ଆମକୁ କହେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର ଭାରତର ଜାତୀୟ ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶର ଏକ ବାକ୍ୟ ସେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ମାନୁଥିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 39 ପଦକୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ମାନୁଥିଲେ। ଲେଖାଯାଏ, ଏଠି ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଦୁଷ୍ଟର ପ୍ରତିରୋଧ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ କେହି ତୁମର ଡାହାଣ ଗାଳରେ ଚାପୁଡା ମାରେ, ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଗାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ଏହି କଥାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାନୁଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା? ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। କଣ ହେଲା? ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଧର୍ମକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହୁଁ, ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଅଧର୍ମକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ। ଆମଠାରେ ଥିବା ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ, ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ସେ ଆପଣାଇଥିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମକୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ତାଠାରେ ଥିବା ଅଧର୍ମ, ସମସ୍ତ ପାପ, ସେହି ସବୁ ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଏଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ନିନ୍ଦା ତାଳନା, ଅନେକଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କଟାଗଲା। ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ଫଲୋୱର୍ସ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ଲୋକମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ବଦଳନ୍ତି ନାହିଁ।
से सत्य प्रभु अटंती ताहांकर सब उक्ति गुड़िक केही मध्य भूल बोली कहि परिबे नाही। आ परमेश्वर आम मानकु एई प्रकार सत्य धर्म प्रकृत धर्म जहाँ गोटे गाल चापुड़ा मारले आउ गोटे गाल देखाई देबा, शत्रु को क्षमा देबा, आउ अपना प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम करबा, एही धर्म से आमको देले स्वर्गर परमेश्वर, ताहांक नामर गौरव हो।